game tayo? Gusto nyo ba yan? Step back game? Gusto nyo yon? Okay, comment 1 kung yes. Comment 2 if no. Go! But wala pa rin most comments, sis. Ay! Yes, day! Yes, ang nagwagi! Gangnam Style. Gangnam Style. Tama na. Okay, ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay! 10. Okay, reset tayo. Ang reset natin is yung confetti. Ang save natin is donut. Yan. Oh! Diyos ko po. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Ay! Okay na pala. Si ano pala, music pala yung nag-send. Oh my gosh, kasi gato pala mag-reset game. Reset game. Ano, step back game, best super hirap na babe! Okay, kalma lang. Okay. Okay. Uy, Diyos ko po! Ah! Ah! Oh my gosh! Oh my gosh! Okay lang yan. Diyos ko po, te. Huwag na pala mag-step back, be. Sobrang lala. Sobrang hirap.